आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। लास्ट पार्ट रे द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट, विजन एंड आइडियल्स एंड सेरेनिटी, तीनटा जो कंटेंट अच्छी मुझे कवर कर दूसरी। फास्ट हूँ द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट, all that a man achieves and all that he fails to achieve is the direct result of his own thought। मनीष आम जहाँ भी लाइफ रे अचीव करथांदी एवं जहाँ भी आम अचीव कर न पारथांदी ता होची डायरेक्ट रिजल्ट होची आम थॉट रो, जहाँ जो परी आम थॉट माइंड रे पुट करथांदी तार रिजल्ट होता है कि आम लाइफ रे फेलियर पाइथांदी किंबा अचीवमेंट पाइथांदी। ए मैन्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, प्यूरिटी एंड इम्प्यूरिटी आर हिज ओन and not another man's। They are brought about by himself and not by another, and they can only be altered by himself, never by another। आम जहाँ भी दुर्बलता, जहाँ भी स्ट्रेंथ, प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी जहाँ भी आम भितर अच्छी ता आम निजे ही माइंड रे पुट करवा द्वारा आम से बनी जाइछंती, सेटा कई आमको देई नाहांती। तेणु आम जदि चाहूँगी आम लाइफ रे किछि चेंजेस आसू ताहले आमको निजे चेंज करिया पड़िबो, आमको कहा पर निर्भर करिया पड़िबोनी कि किए आमको चेंज करदबो। सो सेपरी आमर कंडीशन भी होची आम निजर, आम चाहिए ताकू चेंज करिपरिबा एवं सुख दुख जहाँ भी आम पाइबा ताहा होची आम निजर एवं आम जेमिति ही भाबिबा एज ए रिजल्ट आमको सेपरी ही आम बनिबा, आम एज ए रिजल्ट आमको सेया ही मिलिबो। स्ट्रॉन्ग मैन कैन नॉट हेल्प ए वीकर अनलेस दैट वीकर इज विलिंग टू बी हेल्प्ड, एंड इवन देन द वीक मैन मस्ट बिकम स्ट्रॉन्ग बाय हिमसेल्फ। जेते भी जड़े स्ट्रंग मनीष होता हो सी जदि भी जेते चाहूँगी भी जड़े दुर्बल लोक को साहाय्य करने, जदि से दुर्बल लोक निजे चाहूनी निजक हेल्प करने ताले ताकू कई साहाय्य करें ना, एवं से जो दुर्बल मनीष से निजक ही साहाय्य करले निजे ही स्ट्रंग बनी पार। से तार निजर ही बहुत सारा एफर्ट लगे पड़ो, निजर स्ट्रेंथ को से डेवलपमेंट करने पड़ो, निजक से एडमायर करा पड़ो। सो यही से निजक चेंज कर कंडीशन अन्य कहीं भी चाहिए ताकू चेंज करें ना। ही हु हैज कॉन्कर्ड वीकनेस एंड हैज पुट अवे ऑल सेल्फिश थॉट्स बिलोंग्स नीदर टू ऑप्रेसर नॉर ऑप्रेस्ड, ही इज फ्री। जे निजर सबू दुर्बलता को कंकर कर विजय कर स्ट्रंग बनी जाइए एवं से तार सबू सेल्फिश थॉट जहाँ भी सेल्फिश थॉट अच्छी ताकू पुट अवे कर देइछि, माने ताकू सबू छाड़ी देइछि, परित्याग कर देइछि। आ सी तापर ना सी एते सब कला पर ना कि सी काहा ऊपर शासन करि परिबो ना ताकू केही शासन करि परिबो। एभଳି मनीष से सबु बेले पई फ्री हेता है, सबु बेले पई इंडिपेंडेंट हेता है। A man can only rise, conquer and achieve by lifting of his thought. He can only remain weak and abject and miserable by refusing to lift up his thought। आ गोटे मनीष निजे ही ऊपर को उठी पार केवल निज थॉट को ही ऊपर को उठे, माने हाई थिंकिंग पावर द्वारा ही से निजको उठे पार, निज बहुत किसी अचीवमेंट कर सेमती दुर्बल ही रही ता सिचुएशन बहुत ही खराब हो बहुत दुखर ही से बंचो जदि से तार थॉट को हाई करने को न चाहिए, जदि तार थॉट रे कौन चेंजेस न आनिबो। Before a man can achieve anything, even in worldly things, he must lift up his thought above selfish animal indulgence। आमको किसी भी प्रथम अचीव करा प्रथम आमको कौन करा पड़ो, आमको बहुत सारा लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आम बहुत सारा ज्ञान करा पड़ो, नॉलेज बहुत सारा ज्ञान करा पड़ो। तो एसबू कलापर कौन हम ना आम थॉट बहुत ही ऊपर को उठो, आम गोटे जिनस को बहुत डीपली बुझी पारिबा एवं आम तापर कौन आम या आम माने एनिमल भली इंटेलिजेंस होनी, जमी पशु प्रकृति कहार दास हो रहा, गोटे पशु जमी विलास व्यसन इंटेलिजेंस होची आम विलास व्यसन आसक्त रहा, जमी पशु भली आम न बंचिबा। In order to succeed, give up all animality and selfishness by any means, but a portion of it must at least be sacrificed। आमको पशु भली सेल्फिश पशु प्रकृतिर एवं स्वार्थपर भली आमको न बंचा पड़ो एवं आम भितर जमी ये प्रकृति टिके भी न रही आमको बहुत सारा सैक्रिफाइस करा पड़ो। A man whose first thought is bestial indulgence could neither think clearly nor plan methodically. He could not find and develop his latent resource and would fail in any undertaking।
ଏବଂ ଯିଏ ତା ସବୁବେଳେ ଆସକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଇଣ୍ଡଲଜେନ୍ସ ହେଇଯାଇଥାଏ, ପ୍ଲେଜର ପଛରେ ହିଁ ନିଜକୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଥାଏ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପଛ ନିଜକୁ ପାଗଳ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଲୋକ ନା କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲରେ ଭାବିପାରେ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି, ନା କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମେଥଡିକାଲି ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ହିସାବରେ କିଛି କରିପାରେ। ସେ କେବଳ ଯେତେ ବି ତା ପାଖରେ ହିଡେନ୍ ରିସୋର୍ସ, ଯେତେ ବି ତା ପାଖରେ ରିସୋର୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଫେଲିୟର ହିଁ ପାଇବ। ଦେନ୍ ହି ଇଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଓନ୍ଲି ବାଇ ଥଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହି ଚୁଜ୍। ତେଣୁ ସେ ହିଁ ତା ଥଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ହିଁ ସଂକୁଚିତ କରିଦେଇଛି। ସେ ଯେଉଁଭଳି ଥଟ୍ ଚୁଜ୍ କରୁଛି ତା ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁଟ୍ କରୁଛି, ସେମିତି ଭାବେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି କିଛି ସିଏ ଭାବି ପାରୁନାହିଁ। There can be no progress, no achievement without sacrifice, and a man's worldly success will be in the measure that he sacrifices his confused animal thought and fixes his mind on the development of his plan and the strengthening of his resolution and self-reliance. ତାହେଲେ ମଣିଷ ସେମିତି ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ବି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବିନା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହି ନିଜକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲେଜର ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରେସର ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆମକୁ ତା ସହ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଏନିମାଲ୍ ଥଟ୍, ପଶୁ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡକି ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାନ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜକୁ ନିଜର ଗୋଟେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କରି ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ କେବେ ବି ବଢ଼ିପାରିବାନି। The higher he lifts his thoughts, the more manly, upright and righteous he becomes, the greater will be his success, the more blessing and enduring will be his achievement. ଯେତେ ତା ଥଟ୍କୁ ସେ ଲିଫ୍ଟ କରିବ, ଯେତେ ହାଇ ଥଟ୍ କରିବ, ଯେତେ ଭଲ ଥଟ୍ କରିବ, ଥଟ୍ରୁ ଯେତେ ହିଁ ଲିମିଟ୍ ତାର ପୁଶ୍ କରିବ, ଏଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ସେ ସେମିତି ତା ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ ଏବଂ ସେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍, ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହିଁ ପାଇବ। and achievement of whatever kind is the crown of effort, the diadem of thought. By the aid of self-control, resolution, purity, righteousness, and well-directed thought, a man ascends. By the aid of animality, indolence, impurity, corruption, and confusion of thought, a man descends. ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ବି ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ତାର ହେଉଛି ବହୁତ ସାରା ଏଫର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବ। ତାର ହିଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଫର୍ଟ ହେଉଛି ତା ଥଟ୍ରୁ ହିଁ ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ଏଫର୍ଟ କରିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି, ନିଜକୁ ପିଓର ରଖି, ନିଜକୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଠିକ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ନିଜକୁ ନେଇ ଏବଂ ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଏମିତି ନେଇ ନିଜକୁ ସେ ନିଜ ଲେବୁଲ୍ ହିଁ ବଢ଼େଇଥାଏ, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନିଜକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନିମାଲିଟି ମାନେ ପଶୁ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଲଜେନ୍ସ କରିଦେଇ ପ୍ଲେଜରରେ ନିଜକୁ ମାନେ ଆସକ୍ତ ରହି, ଇମ୍ପିଓର ରହି ଏବଂ ବହୁତ କରପ୍ଟ ରହିକି ଆମେ କେବେ ହିଁ ଆମ ନିଜକୁ ଉଠେଇ ପାରିବାନି। ଆମର ନିଜର ପ୍ରକୃତି, ନିଜ ଇମେଜ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାଉନ୍ ହିଁ ହେବ। Victories attained by right thought can only be maintained by watchfulness. Many give away when success is assured and rapidly fall back into failure. ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟ୍ରି ବି ଆମେ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଥଟ୍ ଉପରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁନାହିଁ, ଆମେ ଥଟ୍କୁ ବହୁତ ହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ କି ଆମେ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫେଲ୍ୟୁର ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଥଟ୍କୁ ଆମକୁ ବହୁତ ହି ୱାଚଫୁଲନେସ୍ ଭାବେ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। He who would accomplish little must sacrifice little. He would achieve much must sacrifice much. He who would attain highly must sacrifice greatly. ଆମେ ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ହି କମ୍ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ କମ୍ ହିଁ ମିଳିବ। ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ ହିଁ ଯଦି ବହୁତ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଜ୍ ଏ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ହିଁ ଆମକୁ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବା। Visions and ideals. The dreamers are the saviors of world as the visible world is sustained by the invisible. କହିଛି ତ ମାନେ ଡ୍ରିମର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ୱାର୍ଲଡକୁ ସେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରିମର୍ସ ମତଲବ ହେଉଛି କି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ କରିବେ ତାପରେ ହିଁ ନା ସେମାନେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଯେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛି ବା ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି
ଧର ଜଣ ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଜଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଛୁଞ୍ଚିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ପ୍ରଥମେ ଜଣକ ମାଇଣ୍ଡରେ ହିଁ କି ସେ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଆସିଥିବ, ତାପରେ ସେ ଡ୍ରିମ୍ କରିଥିବ, ଡ୍ରିମ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଆଜି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିଛି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା କ'ଣ ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉଦ୍ଭାବନ ପାରିନାହାନ୍ତି। ମେ ବି ପରେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବେ। ସେଇଟା ହିଁ ସେମିତି କହିଛି ଭିଜିବୁଲ୍ ୱାର୍ଲଡ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଚରମ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଦେନ୍ dream lofty dream and as you dream so shall you become. Your vision is the promise of what you shall one day by be. Your ideal is the prophecy of what you shall at last unveil. ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କି ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ହାଇ ଡ୍ରିମ୍ କର, ବହୁତ ବଡ଼ ହିଁ ଭାବ, ଏବଂ ଯେମିତି ବଡ଼ ହିଁ ଭାବିବା ତାପରେ ଆମେ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ କରିବା, ତାପରେ କିଛି ବଡ଼ ଭାବିବା ଏବଂ କିଛି ବଡ଼ ଭାବିଲେ ହିଁ ଆମେ ସେମିତି ତାପରେ ହିଁ ବନିପାରିବା। ଏବଂ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କ'ଣ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଅନଭିଲ୍ କରିବ, ମାନେ ରିଭିଲ୍ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। The greatest achievement was at first and for a time a dream. The oak sleeps in the acorn. The bird waits in the egg, and in the highest vision of the soul a waking angel steers. Dreams are the seedling of realities. ଏବଂ ଯାହା ବି କୁହାଯାଇଛି କି ଗ୍ରେଟର ଯାହା ବି କିଛି ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଛି ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଜଣଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ ହିଁ ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ତାପରେ ସେଇଟା ସେ ନିଜେ ତା ଆଇଡ଼ିଆ ପୁଟ୍ କରି ନିଜ ଥଟ୍କୁ ସେମିତି ମାନେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ନିଜର ବଢ଼େଇ ସେ ତାକୁ ଆଚିଭ୍ କଲା। ସେମିତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମ ଓକ୍ ଗଛ, ଗୋଟେ ଗଛର ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ଗଛର ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଗଛ ହିଁ ଲୁଚିକି ଥାଏ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ବାର୍ଡ଼ ହିଁ ଲୁଚିକି ଥାଏ। ସେମିତି ଆମ ସୋଲ୍ ଭିତରେ, ଆମ ନିଜ ଭିଜନ୍, ନିଜ ଡ୍ରିମ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହିଁ ଆମ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଅଛି ଯେଉଁଟା ମଞ୍ଜି ଭଳି ଅଛି। ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିଆଲିଟି ହେବ, ଆମ ନିଜ ଥଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବନିଯିବା। Your circumstances may be uncongenial, but they shall not long remain. So if you but perceive an ideal and strive to reach it. ଧର ଆମେ କହିବା ଆମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଏତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନୁହେଁ କି ଆମେ ବହୁତ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା, ଆମକୁ ପଇସାର ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଆମେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଖୋଜନ୍ତି କି ଆମ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସେଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ନିଜକୁ ସେମିତି ମାନେ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖି ନିଜକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ସିଓର୍ ହିଁ ଆମେ ସେ ବନିପାରିବା। And into your hands will be placed the exact result of your own thought. You will receive that which you earn, no more no less. ଆମେ ହାତରେ ହିଁ ସେଇଆ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମ୍ ରେଜଲ୍ଟ। ଯେଉଁପରି ଥଟ୍ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁଟ୍ କରିବା, ଯେତେ ଆମେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିଥିବା, ଯେତେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ନ କରିଥିବା, ତାହାର ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆମକୁ ମିଳିବ, ନା ଅଧିକା ନା କମ୍ ମିଳିବ। Whatever your present environment may be, you will fall, remain or rise with your thought, your vision, your ideal. You will become as small as your controlling desire, as great as your dominant aspiration. ଆମ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ଆମ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ତାର ତଳକୁ ହିଁ ଖସି ପାରିବା, ଆମେ ସେମିତି ରହିପାରିବା। ଚାହିଁଲେ ଆମ ଥଟ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆମେ ବହୁତ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ହିଁ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠି ନିଜର ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଆମେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଡିଜାୟାରକୁ ରଖି ଆମେ ବହୁତ ହି ଛୋଟ ବନି ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ନିଜର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ରଖି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବା। The thoughtless, the ignorant and the indolent, seeing only the apparent effect of things and not things themselves, talk of luck, of fortune and chance. ମାନେ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଜ ଥଟ୍ ଉପରେ କାମ କରିନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏଠି ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ, ମୂର୍ଖ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଜି, ଅଳସୁଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଇଜିଲି ହିଁ ଜଣେ ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉଛି ତାକୁ ଇଜିଲି କହିଦିଅନ୍ତି କି ସେ ବାଇ ଲକ୍ ପାଇଯାଇଛି, ଏମିତି ବାଇ ଚାନ୍ସ ପାଇଯାଇଛି, ତାର ଏଥିରେ ବହୁତ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ସିଙ୍ଗ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରୋ ରିଚ୍ ଦେ ସେ। ହଁ, ଏବଂ ଜଣେ ଯଦି ଧନୀ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କେତେ ଲକି ଥିଲା କି ସେ ଧନୀ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା।
हाउ हाईली फेवर्ड आदि आउ जन देखुं बहुत इंटेलेक्चुअल बहुत ज्ञानी हो जाए सी कहते बहुत सारा हेल्प मिलला फेवर मिलवा द्वारा ही से इंटेलेक्चुअल हो जाए एवं तार कौन इन्फ्लुएंस ऑफ एनादर एंड नथिंग द सेंटली कैरेक्टर एंड वाइड इन्फ्लुएंस ऑफ एनादर दे रिमार्क एवं कहते ता निजर कौन सेमती विशेष ये ना एमती ही लक द्वारा मिल जाए हाउ चांस एड्स ही मेट एव्री टर्न दे डू नॉट सी सब बेले लाइफ रे चांस मिली तेणु सी एमती पाई जाइए दे डू नॉट सी द ट्रायल्स एंड फेलियर एंड स्ट्रगल एटी कहुई तार जो अचीवमेंट तार जो सक्सेस पाई सी कौन लाइफ रे केते फेलियर पाई कौन सी केमिति स्ट्रगल करी काउंटर करने सी लाइफ रे कौन करी तार कौन सैक्रिफाइस करी तार कौन सी से एक्सपीरियंस गेन करती सब करने द्वारा एत सैक्रिफाइस करने द्वारा तार जो माने एफर्ट बहुत सारा एफर्ट लगेवा द्वारा तार से जो एफर्ट रे निज ऊपर फेथ रखा द्वारा निज बहुत डिफिकल्टी निज लाइफ रे फेस करबा परे से निज विजन को अचीव करते बड़ सक्सेस पाई से जो लोक मैंने ये करता कि बाय लक से पाई जाइए दे डू नॉट नो द डार्कनेस एंड हार्टेक दे ओनली सी द लाइट एवं से ऊपर ही देखी था तार एत बड़ आम जदि कह जड़े सेलिब्रिटी ऊपर सब देखी भावी था एत बड़ सेलिब्रिटी हो गला कौन लाइफ रे स्ट्रगल कर देखी न था कौन ता भितर से जो अचीवमेंट पछता केते फ्यूचर ता स्ट्रगल अच्छी एभली लोक नॉर्मली देखी न था एवं इजिली से कहीदे था कि गुड फॉर्च्यून मानता भाग्यर थिला बोली से पाई जाइए डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसेस बट ओनली परसीव द रिजल्ट एंड कॉल इट चांस से प्रोसेस को से बुझी न था कौ प्रोसेस रे से लोक आज एत बड़ अचीवमेंट पाई तार जो भीतर स्ट्रगल तार लाइफ रे जो सैक्रिफाइस ताकू देखी न था एवं इजिली कहीदे था बाय चांस ही से पाई जाइए इन ऑल ह्यूमन अफेयर्स देयर आर एफर्ट एंड देयर आर रिजल्ट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द एफर्ट इज द मेजर ऑफ द रिजल्ट एवं आम जहाँ भी एफर्ट दे था तार आमको रिजल्ट मिलता है जिते भल आम स्ट्रेंथन एफर्ट दे था सेते भल आमको रिजल्ट मिलता है चांस रे कौन सी जिनस मिल न था गिफ्ट पावर मटेरियल इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल पोजिशन आर द फ्रूट ऑफ एफर्ट दे आर थॉट्स कंप्लीटेड ऑब्जेक्ट अकम्प्लिश्ड विजन रियलाइज्ड जहाँ भी जड़े पावर निज हाथ में पाई जहाँ भी मेटेरियलिस्टिक जिनस जहाँ भी से अचीव कर पाची गाड़ी हो घर हो जहाँ भी अचीव कर तार इंटेलेक्चुअल डेभलपमेंट होता ज्ञानर वृद्धि होती स्पिरिचुअली से निजक गोटे भल पोजिशन आनी पारी स्पिरिचुअली से जिनसटी को सब बुझीपार एवं तार एफर्ट जो एफर्ट द्वारा से जो रिजल्ट पाई आपाई से निजर थॉट रे निज विजन कौन से लाइफ रे जो अचीव करने जहाँ पूर्व ड्रीम थिला से रियलाइज कर प्रथम रियलाइज करने द्वारा ही एक्शन आनी एज ए रिजल्ट बहुत सारा एफर्ट सैक्रिफाइस द्वारा ही से सब जिनस अचीव कर the vision that you glorify in your mind, the ideal that you enthrone in your heart, this you will build your life by, this you will become. जो परी vision को आम माइंड रे आमे ग्लोरीफाई करिबा जो परी आमे माइंड रे ताकू भाबी चलिबा एवं से जो ताकू जेते इंपोर्टेंस आमे दबा जो जिनसटा आम अचीव करिवार अछि आमे जेते ताकू इंपोर्टेंस दबा आम लाइफ सेमिति ही बिल्ड हो जो परी थॉट को आमे माइंड रे पुट करिबा एज ए रिजल्ट आम लाइफ धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस चेंज होबो सही परी आम लाइफ बनि जिवो एट लास्ट आमे सही बळिया ही बनि जिबा लास्ट कंटेंट सेरेनिटी मतलब पीस काम फर्स्ट कहे कामनेस ऑफ माइंड इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल ज्वेल्स ऑफ विजडम ना आम माइंड जदि काम थी माइंड आम भितर पूरा आम लाइफ माइंड जदि पूरा ऑर्डर रे थी ताहले ही आम लाइफ रे किछि आम सेंसिबल डिसीजन नहीं पारिबा आम किछि इंटेलेक्चुअल डेभलप आम इंटेलेक्चुअली आमर डेभलपमेंट हो पारिबो तेणु एक ज्वेल रूप कहुई गोटे रत्न रूप कहुई से कामनेस माइंड रहिबा निहाती आवश्यक A man becomes calm in the measure that he understands himself as a thought evolved being. For such knowledge necessity the understanding of other as the result of thought. माने मनीष काम हो पार पीस हो पार एवं पीसफुल माइंड कर पार केमी ना कि से निजक प्रथम बुझा पड़ो निज थॉट को से बुझा पड़ो एपरी नॉलेज ज्ञान द्वारा कौन हम ना निजक से बुझिले अन्य जन को भी से बुझीपार अन्य जन बुझिले से कौन हम कि निजर अंडरस्टैंडिंग राइट अंडरस्टैंडिंग माने ठीक कौन भूल कौन से निजे बुझीपार सब जिनस जहाँ भी रिलेसन गोटे जिनस अच्छी माने एक्चुअली फैक्ट रियलिटी अनुसार से जिनस को बुझीपार निजर राइट अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टांडिंग डेभलप हम एवं से जो आमर प्रतिटी काम कज एंड इफेक्ट अच्छी जोटा कि गोटे कज हूँ कारण एवं प्रभाव जहाँ कज थी इफेक्ट सेमती ही आसो ता द्वारा कौन हम कि आम जो आम भीतर जो नर्वसनेस जो चिंता थाए सेटा तापर आमको काम रे परिणत होता है आम सेल्फ कंट्रोल हो जाता है आम माइंड शांत हो जाता है। द स्ट्रंग काम मैन इज ऑलवेज लव्ड एंड रिवर्ड कहुई कि जड़े जदि स्ट्रंग मैन जार कि माइंड बहुत ही काम अच्छी से सब समस्त भल पाइबा पाई था समस्ते रेस्पेक्ट दे था। Yes, humanity soars with uncontrolled passion, is tumultuous with ungoverned grief, is blown about by anxiety and doubt. Only the wise man, only he whose thoughts are controlled and purified, makes the winds and the storms of the soul obey him. कहे ह्यूमानिटी आम जो ह्यूमानिटी रे आम बहुत सारा अनकंट्रोल्ड आमर बहुत जिनस कंट्रोल नहीं आम बहुत सारा पैशन अच्छी कंट्रोल नहीं आम बहुत ही कन्फ्यूज अच्छा कौन लाइफ रे करवा बहुत सारा दुख अच्छी एटा हूँ वास्तविकता आम बहुत सारा आम भितर डाउट एंजाइटी अच्छी किंतु आम जदि वाइज गोटे विज्ञ व्यक्ति भली आम जदि आम थॉट को कंट्रोल करछंती थॉट को प्यूरिफाई करछंती एज ए रिजल्ट आम लाइफ रे जेते भी जो आमर पवन झंझा जहाँ भी स्ट्रॉम बन्या बात्या जहाँ भी आसू आम निज उपर कंट्रोल करने द्वारा आम सोल उपर निजर कंट्रोल थिले आम सब बेले ही पीस पाई परिबा। कीप योर हैंड फ्रीली अपॉन द हेल्म ऑफ थॉट in self control is strength, right thought is master, calmness is power, say unto your heart peace be still। आम सब बेले कौन करा पड़ो आम निजर कंट्रोल रखा पड़ो आम थॉट उपरे कंट्रोल रखिले कौन हम सेल्फ कंट्रोल हूँ स्ट्रेंथ सेल्फ कंट्रोल आम ठीक भाविबा हूँ मास्टरी ठीक भाविले ठीक भावना को जब आम मास्टर कर आम लाइफ रे सब किसी अचीव कर कामनेस इज पावर एवं एमती है आम माइंड रे ही ट्रू पीस एवं हैप्पीनेस पाई परिबा।